नमस्कार। ओडिया अस्मितार गोटे स्वतंत्र अध्याय के स्वागत करछे मु सुब्रत। डबल इंजन सरकार के गोटे वर्ष पूरा हबार के जाउछे। ए भितरे बरगड़ गस्तरे आछिसन राज्य मुखपात्र बीजेपी रो सुदीप्त रायगी। तांको स्वागत करमा ओडिया अस्मितारे आ किछि प्रश्न करमा। आज्ञा आपन को ओडिया अस्मितारे स्वागत करूछु। धन्यवाद। मुझे बरगढ़ जिलार जिला स्तरीय कर्मशाला थिला जेहेतु आगामी 9 तारीख रे मोदी सरकार 11 वर्ष पुरुची और 12 तारीख रे ओडिशा रे मोहन सरकार 1 वर्ष पुरुची। तेणु आम डबल इंजिन सरकार 11 वर्ष 1 वर्ष सारा ओडिशा रे पालन करचु, सरकार को सहयोग करचु। आम जो मोदी जो परंपरा आरंभ कर रिपोर्ट कार्ड दवा प्रत्येक वर्ष आम रिपोर्ट कार्ड मोदी दौरान मोदी एमपी मान दौरान मंत्री मान दौरान ए वर्ष मोहन सरकार दौरान तार ये रिपोर्ट कार्ड केमती सबू लोक जानवे भोटर भगवान आम गणतंत्र आज बंची भोटर मान जो जनसाधारण जो तेणु से जानवे जे मोहन सरकार आम जो मैनिफेस्टो देइथिलु 21टी ओडिशावासी को प्रतिश्रुति देइथिलु एवं ओडिशावासी भरोसा करी 24 वर्षर शासक मान को महानदी में फिंगी बीजेपी को शासन को आनी आम 11टी प्रतिश्रुति पूरण कर आगामी आहरी अनेक काम हम एवं मोदी सरकार तो जहाँ कर तो विश्व विदित। तेणु या प्रत्येक बूथ प्रेसिडेंट प्रत्येक बेनिफिशियरी जो सुभद्रा पाइले जे चाषी मानकर 800 टंका एक्स्ट्रा सब्सिडी इनपुट पाइले जे आयुष्मान कार्ड पाइले जे जातीय शिक्षा बेनिफिट पाइले तार हिसाब मुझे दौना लंबा फर्द हम समस्त को आम कर्मी मैंने गाँव में भेटे संगे चा पीबे मोदी सरकार फोल्डर देवे कौन कौन मुख्य काम हो मोहन सरकार लिफलेट देवे। आम भी अनुरोध कर सब एमपी एमएलए एरिया को कौन सुविधा मिली रेलवे कौन सुविधा मिली 11 वर्ष कौन एनएच सुविधा मिली कौन पीडब्ल्यूडी रास्ता केते काम हो स्वतंत्र भाव में निजे एरिया प्रचार करतु लोग जानतु साधारण जनता अवेयरनेस सब बड़ जिन सरकार को गोटे वर्ष पूरी हेले जो संगठन कथा आपन संगठन दायित्व रे अछंती संगठन टिके दुर्बल बोलिया लागुची कोन कहबे ना आपन भूल कहउछंती। बीजेपी होची आपन जा देखछंती टिप ऑफ द आइसबर्ग जेंती बड़ बड़ ऊपर के देखा जा भीतर बहुत थाए। भारत वर्ष कोन कहबी दूर भाव रे पृथ्वी का सब बड़ पार्टी यार संगठन शक्ति बहुत अधिका सारा ओडिशा लोक माने बहुत भावुथले केते लोकंकर सर्वे वाला सांबादिक मानकर विज्ञ राजनीतिक अभिज्ञ थी व्यक्ति माने ओडिशा सरकार बोधे न आसी पारे किंतु मु दूर भाव कहबी आमर प्रति बूथ कमिटी थिबा कारण से माने साधारण जनता को बुझे पाइले मोदी बहुत भल मोदी जो बार्ता को नहीं गाँ गाँव में पहुँचे पाइले। मोदी जो 6 मई तारीख दिन ब्रह्मपुर में प्रथम कहले जून 4 रे बीजेपी एक्सपायरी डेट जून 10 रे बीजेपी सरकार शपथ नब मु आसी आपण निमंत्रण करने ताहा प्रत्येक 4.5 कोटी ओडिशावासी मन को छुईला जहाँफल से मोदी उपर भरसा कले मोदी ग्यारंटी की भरसा कले ओडिशा आज पूर्ण मेजोरिटी सरकार जने साधारण कार्यकर्ता गुरुजी मोहन माझी आज गुरु दायित्व नहीं सफलता सहित काम चली एवं निश्चित भाव में 2036 बेलू विकसित ओडिशा अपन देखिए 2047 विकसित भारत को अपन देखिए। सेटा तो ठीक कथा कहते सर। आमर जो बरगढ़ जिला कथा फेरबा बरगढ़ जिले रे जो विधायक माने जाई विधानसभा पहुंच कार्य उपर आपण कोन कहबे अति सुंदर से कार्य मु विधानसभा मझे मझे जाए एवं से अति सुंदर जो परफॉर्मेंस हिसाब से आम 24 जन नुआ विधायक अच्छा आप भुवनेश्वर जहाँ को पचारे बीजेडी कांग्रेस मोर अनेक बंधु अच्छा
ଯେହେତୁ ମୋ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 42 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଗାଡ଼ି ସାଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟି ମିଟିଂ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପାର୍ଟିର ସବୁ ମିଟିଂ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟରେ ଆମର MLA MP ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦିଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରୁ ଭଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଚଳାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ। 100% ବିଧାୟକ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ MLA MP ବିଜେପିର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନମ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବେ, ହେଲ୍ଥ ହଉ, ରୋଡ଼ ହଉ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ବସିବା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, CDM ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। କ୍ଷମତାରେ ରହି ଏସିରେ ନ ବୁଲି କୁଆଡ଼େ ସିଙ୍ଗାପୁର ସିମଲା ନ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମାଟି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ କହେ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ବିଜେପିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ବରଗଡ଼ର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ଜିତିଲେ ବିଜେପିର, ପଦମପୁରରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ସାର୍? ଆମେ ସମୀକ୍ଷା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ, ତ ଆମେ ପବ୍ଲିକଲି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ଯାହା ଦୋଷ ଯାହା ବି ସଂଗଠନ ସେଠି ବିଜେପିର ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ବି ମୁଁ ପୁରା ସମୟ ବୈଠକରେ ଥିଲୁ। ପଦ୍ମପୁରର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେଠୁ ଭଲ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରବାସ ମଧ୍ୟ କରିବି ଏଇ 1 ଆଉ 11 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଦ୍ମପୁର ରେଜଲ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ 4ଟି ବିଧାନସଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ହାରିଗଲେ। ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଦଳର ନା ବିଭିନ୍ନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାଏ। ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, 1995-90 ମସିହାରେ କେବି ସିଂହଦେଓ, ଅନବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ତାର କମ୍ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ମାନେ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଭୋଟରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାଏ। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ ଭୋଟ ଅଧିକା ପାଇଥାଉ, କୌଣସି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ହାରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଠି ପପୁଲାରିଟି ଅଛି, ଲୋକ ବିଜେପି ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆହୁରି ପଲିଟିକାଲ ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ହେଇକିରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବୁ। ତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ବିଜେପି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଏ, ନମିନେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ କିଏ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ନୂଆ ସଭାପତି ଆସିବେ। ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଜୁନ୍ 21 ପରେ ଆମର 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର। 1 ବର୍ଷ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। 21 ତାରିଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନୂଆ ସଭାପତି ପାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ବରଗଡ଼ର ବିକାଶ ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମର ବିଧାୟକ ମାନେ ଯାଇଛନ୍, ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିକିରି 1 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଛି, ଆଉ 4 ବର୍ଷ ସେନ୍ତା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିକିରି କରିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ସାଙ୍ଗେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବିରତିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା।